شہادت حضرت امام حسن مجتبیٰ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں امام بارگاہ غازی عباس علمدار گرین ٹاؤن لاہور میں مجلس عزا برپا کی گئی۔ بانی مجلس چیئرمین عزاداری کونسل صابر علی شاہ بخاری تھے۔ مجلس کے شرکا سے ذاکر اہل بیت سید عمران حیدر کاظمی نے خطاب کیا اور اہل بیت کی شان بیان کی۔ مومنین کی کثیر تعداد میں شرکت۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں عاصم بدر اپنی اس رپورٹ میں۔ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام و شہادت حضرت امام حسن مجتبیٰ کے سلسلے میں امام بارگاہ غازی عباس علمدار گرین ٹاؤن لاہور میں مجلس عزا برپا کی گئی۔ بانی مجلس سید صابر حسین شاہ بخاری، سید فرحان بخاری، سید فہد بخاری تھے۔ مجلس میں شاہد اہل بیت ناصر رضا ناصر نے حضرت امام حسین کی شان میں شعر پیش کیے اور حاضرین نے محفل کو اپنی طرف متوجہ رکھا۔ بعد ازاں مجلس کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے ذاکر اہل بیت سید عمران حیدر کاظمی نے خطاب کیا اور اہل بیت کی شان بیان کی۔ ذاکر صاحب کا کہنا تھا چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے فضائل بہت عظیم اور بابرکت ہیں، کیونکہ یہ دن صرف ایک یادگار نہیں بلکہ وفا، قربانی، حق پر ثابت قدمی اور اہل بیت سے محبت کے اظہار کا دن ہے۔ چہلم کے بارے میں روایت میں کئی فضائل بیان ہوئے ہیں۔ عربین پر امام حسین اور ان کے باوفا ساتھیوں کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے اور یہ وعدہ دہرایا جاتا ہے کہ ہم بھی ہر حال میں حق کا ساتھ دیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا چہلم کا اجتماع دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ یزیدی ظلم مٹ سکتا ہے مگر حسینی فکر ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اختتام مجلس پر شبیہ ذوالجلال اور شبیہ تابوت کا جلوس برآمد ہوا جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ آ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس پر پاکستان کے نامور نواں خواہ پارٹی نے اپنی سنگت کے ہمراہ نواں خوانی کی اور حضرت امام حسین کی ذات پر پرسہ پیش کیا۔ جلوس میں عزاداران حسین کی کثیر تعداد میں شرکت۔ جلوس میں ماتمداری سینا کو بھی ہوتی رہی۔ جلوس کے راستوں پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ جلوس کے راستوں پر آنے والی تمام گلیوں کو خاردار تارے اور کناتے لگا کر بند کر دیا گیا۔ اختتام جلوس پر بانی جلوس نے آنے والے زائرین میں لنگر حسینی تقسیم کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور نیوز کے ساتھ میں حسین حسین۔ چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ جیکو آباد کی تحصیل ٹھل میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے پولیس کا جوان شہید ہو گیا۔ تھانہ گڑھی حسن کی حدود میں موٹر سائیکل چھیننے کی اطلاع پر تھانہ RD 52 پولیس نے ڈکیتوں کا پیچھا کیا۔ بلوچستان کی سرحدی پولیس چوکی عاشق آباد کی قریب پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ دوران مقابلہ ڈکیتوں کی فائرنگ سے پولیس کا جوان غلام قادر مہر شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی پولیس کے جوان کو فوری طبی امداد کے لیے ریسکیو کیا جا رہا تھا کہ وہ راستے میں ہی جان کی بازی ہار گیا۔ ڈاکو بلوچستان کے تھانہ پنور سہڑی کے حدود میں داخل ہو کر فرار ہو گئے۔ شہید پولیس کے بہادر جوان نے ڈاکوؤں سے جوان مرضی سے مقابلہ کیا۔ آراولہ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف میاں ذاکر حسین موہل کی رپورٹ کے مطابق آراولہ DPO پاک پتن جاوید اقبال چودھر نے میڈیا نمائندگان کو بتایا کہ یہ جلوس انتہائی عقیدہ احترام سے منایا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر DC پاک پتن، DSP آراولہ محمد اکبر، اسسٹنٹ کمشنر آراولہ رائے فیصل عمران، SHO صدر آراولہ رائے خضر حیات، SHO سٹی آراولہ افضل جتوئی، SHO قبولہ عاشق عابد مہار، SHO رنگشا اور SHO کلیانہ موجود تھے۔ جو مرکزی جلوس ہے یہ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ چہلم کی رسم جو ہے منائی جا رہی ہے اور سیکورٹی کے ہر طرف سے انتظامات موجود ہیں۔ سنائپر ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، کیمرے انسٹال کر دیے گئے ہیں جو ان کی لائیو مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ 350 سے زائد جوان جو ہے وہ ڈیوٹی پہ موجود ہیں۔ جلوس کے فرنٹ پہ اور بیک پہ ایک DSP، 2 انسپیکٹر اور 350 کے قریب یہ محفل لگائی گئی ہے اور کبھی بھی یہاں پہ وائلیشن نہیں ہوئی۔ آپ رک کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کا، جہاں آن نیوز کے چیف رپورٹر غلام یاسین راہی کی رپورٹ کے مطابق ڈیرہ غازی خان میں بغیر تصدیقی مہر کے گوشت فروخت کرنے والا 2 قصاب 2 دہی کے زیادہ قیمت وصول کرنے پر 3 دکاندار گرفتار کرا دیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر نذر حسین کورائی نے مارکیٹوں کا معائنہ کے دوران کارروائی کی۔ انہوں نے بتایا کہ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان محمد عثمان خالد کی ہدایت پر عوام کو محفوظ اور معیاری خوراک کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے مارکیٹوں میں کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے استغاثے جمع کرا دیے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نے سلاٹر ہاؤس کا بھی دورہ کیا اور صفائی ستھرائی سہولیات اور ویٹرنری عملے کی موجودگی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ہدایت جاری کی ہے کہ تمام قصاب صرف سرکاری سلاٹر ہاؤس میں ویٹرنری ڈاکٹر کی نگرانی میں جانور ذبح کریں اور گوشت پر ویٹرنری ڈاکٹر کی مہر ثبت کرائیں۔ بصورت دیگر سلاٹر ہاؤس ایکٹ کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد نے کہا ہے کہ شہریوں کو صحت مند گوشت اور مقررہ نرخ پر اشیاء خوردنوش کی فراہمی
आवामी को हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इस मकसद के लिए ज़िला इंतज़ामिया की बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। उन्होंने दुकानदारों पर जोर दिया कि वो सरकारी नरखनामे अवेज़ा करें और आवाम को मुकर्रर कीमतों पर अशिया की फराहमी यकीनी बनाएं। चलते हैं सक्खर की तरफ, खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ टीवी मुजफ्फर अबरू की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर बागरजी के करीब जली करवाड़ी में दरिया सिंध पर डी प्रोच कंपनी की जानिब से करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया स्पेयर जैक 200 फुट गिर गया। जैक स्पेयर गिरने से हज़ारों देहात ज़ेर-ए-आब आने के खदशात बढ़ गए हैं। इतलात के मुताबिक कदीम मकाम रख रेलवे स्टेशन समेत भुट्टो चौदह के मज़ारात, जिनमें शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद शाहनवाज भुट्टो के मज़ारात भी शामिल हैं, पानी में डूबने के खतरे से दो चार हो गए हैं। मकीनों का कहना है कि अरबों रुपए की लागत से तामीर किया गया स्पेयर जैक ताहाल नामुकम्मल था, जो अब दरियाई पानी के दबाव में आकर मुतासिर हो रहा है। दूसरी जानिब दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से जली लोब बंद पर भी दबाव बरकरार है, जिससे जली, कलवाड़ी, सहगची, शाहकली, गुल मोहम्मद, हूथी, रक, नोडेरो समेत दीगर देहात और कस्बे ज़ेर-ए-आब आने के खदशे में मुब्तला हैं। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ओ न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक दो मुख्तलिफ फास्ट फूड बर्गर शवारमा पिज़्ज़ा शॉप से बर्गर शवारमा पिज़्ज़ा खाने से 20 से ज़ायद अफराद फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। मुतअद्दिद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ज़ेर इलाज कई निजी अस्पतालों से इलाज करवा रहे हैं। फास्ट फूड खाने वाले हो जाएं होशियार। हाफिजाबाद में दो मुख्तलिफ शॉप से बर्गर शवारमा पिज़्ज़ा खाने से मुतअद्दिद अफराद फूड पॉइजनिंग का शिकार होकर DHQ अस्पताल पहुँच गए हैं, जहाँ से डॉक्टर्स की टीम ने इब्तदाई तिबी इमदाद देकर मेडिकल वार्ड में दाखिल कर दिया गया है। कुछ को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद घर भेज दिया। जो दोबारा अस्पताल पहुंच गए। फूड पॉइजनिंग का शिकार होने वाले अफराद में खवातीन और बच्चे नौजवान शामिल हैं। अस्पताल मौजूद 6 फैमिलीज के तकरीबन 10 अफराद, जिनमें से बच्चे, बच्चियां, नौजवान और खातून अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। तमाम की हालत खतरे से बाहर है। कुछ अफराद प्राइवेट अस्पतालों से इलाज मुआवजा करवा रहे हैं। गुज़िश्ता रात शवारमा, बर्गर, पिज़्ज़ा और विंग खाने से हालत गैर हुई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक शॉप को तफसीली चेकिंग के बाद मौके पर शवारमा पॉइंट को बंद कर दिया। कार्रवाई में 40 किलो मुर्गी का गोश्त, 16 लीटर ऑयल, 15 किलो मेयोनीज, भारी मिकदार में फ्राइज, सलाद तल्फ किया गया। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤਾਂ 2 ਟ੍ਰਿਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ अली बाबा से अलग सैंडविच खाया है। मेरी फैमिली है साथ, तो 4 लोग जो है उसमें हमको नुकसान हुआ है, फूड पॉइजनिंग है। तो सुबह से जो है हम इधर सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अली बाबा से बाबा को रुक करते हैं पाकपतन का। हमारे क्राइम रिपोर्टर इफ्तिखार अहमद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन दरिया सतलुज में बतदरीज पानी का इजाफे के 7 महलका आबादियों में डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा की ज़ेर निगरानी रेस्क्यू 1112 और ज़िला इंतजामिया की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। 80 किलोमीटर के दरियाई पट्टी पर 10 रेस्क्यू बोट्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। रेस्क्यू टीमों ने मजमूई तौर पर 1109 अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। 215 मवेशियों को भी महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। दरिया में फंसे लोगों के लिए भी करवाए जा रहे हैं। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर इमरजेंसी नंबर 1122 पर राब्ता करें। सक्खर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सक्खर शहर के सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत अब्दुल कयूम कुरैशी से बातचीत। अब्दुल कयूम कुरैशी मुस्लिम लीग नून सिंध के सीनियर नायब सदर हैं और वो अरसा दराज से सक्खर शहर में पेट्रोलियम का कारोबार करते हैं और साथ साथ फलाही कामों और सक्खर शहर की आवाम की बेलोस खिदमत करते हुए आ रहे हैं। इस काम को अपने लिए बाइस इज्जत और इबादत समझ कर करते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने हमारी नुमाइंदा समीना खान से गुफ्तगू में किया और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद है सक्खर की सियासी समाजी शख्सियत के साथ अब्दुल कयूम कुरैशी, जो बताइए कि ये क्या इशू है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने तकलीफ़ की। ये मैं एक सियासी और समाजी कारकुन हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मैं सीनियर उहदेदार हूँ, नायब सदर हूँ सिंध का। मेरा जो बिज़नेस है वो है पेट्रोलियम का। मेरा बिज़नेस है, मेरे पेट्रोल स्टेशन, और मैं एक समाजी कारकुन भी हूँ।
لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، فخر محسوس کرتا ہوں۔ میرا یہ جو معصوم شاہ مینارے پر جو میرا پیٹرول اسٹیشن ہے، یہ ہم نے 68 میں اس کو ہم نے تعمیر کیا تھا، جب سکھر میں کوئی اسٹیشن نہیں تھا۔ ہم اس سے اپنی روزگار بھی کماتے تھے اور اس سے خدمت بھی کرتے تھے۔ تو کچھ دن پہلے جب یہ ایڈمنسٹریٹر مقرر ہوئے اور بلدیاتی انتخابات کے لیے، تو وہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ پورے مطلب یہ کہ لوگوں سے رشوتیں طلب کرتا تھا۔ سر ان کا نام بتائیے۔ اس کا نام تھا نثار میمن، اور وہ تھا ایڈمنسٹریٹر سکھر میونسپل کارپوریشن۔ وہ ہم سے 1 کروڑ ہمارا جائز کام کو جاری رکھنے کے لیے اس نے ہم سے 1 کروڑ روپیہ رشوت طلب کی، جس کو ہم نے انکار کیا۔ آپ کو بلیک میل وغیرہ کر رہے تھے؟ بلیک میل کر رہے تھے۔ تو پھر میں نے وہ ایک کیس جو ہے سیشن عدالت میں جو ہے، میں نے اس کا نمبر ہے 96/2023، وہ میں نے ان کے خلاف داخل کیا۔ وہ ہرجانے کا سوٹ ہے 15 کروڑ روپے کا۔ 20 جون کو 19 جون کو میں نے ایک پٹیشن داخل کی، ہراسمنٹ کی بھی، اور وہ داخل میں نے کی۔ اس میں کچھ میں نے مشکوک لوگ دیکھے، تو میں نے ہائی کورٹ جا کے میں نے فون اپنا بایو میٹرک کرایا اور میں واپس آ گیا۔ کیس میں نے پھر داخل کیا 20 تاریخ کو، یعنی مجھے پتا تھا کہ مجھے کہیں فائر نہ مار دیں، یعنی جان کا خطرہ لاحق ہو۔ جہاں وہ میں ان کو پہچان گیا، اس پر مسلح لوگ بیٹھے تھے، اور میں جیسے ہائی کورٹ سے ٹرن کرا تھا وہ مجھے سامنے سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے شک ہوا، میں نے وہاں پر جا کے صرف بایو میٹرک کرایا 19 تاریخ کو، اور جب اپنا کیس میں نے پھر داخل کیا جا کے صبح ارلی 20 تاریخ کو، وہ لگا میرا کیس، وہ ایڈمٹ ہوا۔ اب 20 تاریخ کو وہ لگا ہوا تھا، 20 تاریخ کو ہی جو کل گزری ہے، 20 تاریخ 20 اگست۔ اس سے پہلے میں نے وہ جو ان لوگوں نے 19 جون کو میں نے کیس داخل کیا ہے ہائی کورٹ میں، اور یہ 9 جولائی کو انہوں نے میرے پیٹرول پمپ پہ آ کے اور جو ہے حملہ کر دیا۔ میں وہاں پر دفتر میں بیٹھا تھا، یہ کوئی 50-60 بندے گیا ہوں پولیس اسٹیشن، انہوں نے بولا اوپر سے حکم ہے FIR نہیں ہو سکے گی۔ پھر میں رات کے 1 بجے؟ نہیں، دن کے 1 بجے یہ حملہ ہوا ہے۔ یعنی کہ ڈے لائٹ میں انہوں نے اتنی بڑی واردات کی ہے، ایسی دہشت گردی کی واردات۔ لوگ ان کے ساتھ تھے، وہ جو یہ ڈے لائٹ میں جو انہوں نے کام کیا نا، وہ کام آج تک پاکستان میں نہیں ہوا ہے۔ آپ نے کہیں نہیں دیکھا؟ اچھا، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ جو پٹیشن ہے وہ آپ نے اپنی طرف سے داخل کی ہوئی ہے یا انہوں نے پہلے کی تھی؟ نہیں، آپ نے اپنی احتیاطاً؟ میں نے ہراسمنٹ کی پٹیشن داخل کی تھی، یعنی کہ وہ 19 تاریخ کو میں بایو میٹرک کرایا تھا ہائی کورٹ میں جا کے، پھر مجھے خطرہ تھا جان کا، تو پھر میں نے 20 تاریخ کو جا کے وہ پٹیشن داخل کی، مطلب بایو میٹرک الگ چیز ہے، پھر داخل کرائی۔ اور یہ 20 دیکھیں یہ بات ہے، کوئی بھی مسئلہ اگر عدالت میں زیر التوا ہے اور زیر سماعت ہے، تو کسی ادارے کو، کسی آدمی کو، کسی گروپ کو، کسی گروہ کو، ماں سوائے کہ کوئی ڈاکو ہو یا وہ اس مینٹلٹی کے لوگ ہوں، یا وہ یعنی کسی کو یہ حق اختیار نہیں ہے جس کو کہ وہ آ کے ڈائریکٹ آ کر مداخلت کرے۔ جو پٹیشن داخل کی ہے، مجھے اللہ کی ذات سے، اور جو نیچے میں میرے 2 کیس چل رہے ہیں، مجھے اللہ کی ذات سے پورا بھروسہ ہے اپنی عدلیہ پر۔ ہائی کورٹ چھوٹا ادارہ نہیں ہے، ہائی کورٹ عدالت عالیہ جو ہے نا، یہ بہت بڑا ادارہ ہے، یہ آئینی عدالت ہے۔ جہاں پر میں گیا ہوں، جہاں میرا کیس ایڈمٹ ہوا ہے، جہاں ان کو نوٹس ہوئے ہیں جوابداروں کو، مجھے یہاں سے انصاف مل جائے گا، مجھے 100% یقین ہے کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا۔ دیکھو میرے ساتھ انصاف ہوگا، دیکھیں FIR کا آرڈر ہوگا، FIR ہوگی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، وہ تفتیش جب بھی ہوگی۔ ابھی میں نے پرائم منسٹر، سپریم کورٹ، چیف جسٹس سپریم کورٹ محترم، سندھ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ محترم
मोहतरम जो यहाँ पर जजेस मौजूद है सक्खर में, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ सेशन जज से कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए। जी नाज़रीन, आपने सुना कि अब्दुल कईम कुरैशी का ये कहना है कि मुझे उम्मीद है कि हुकूमत और जो कोर्ट है वो मेरे साथ इंसाफ करेगी और मुझे जो मेरा हक है वो मुझे दिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ समीना खान और न्यूज़ सक्खर। अहमदपुर से अजमल जबेल की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर शर्किया की सब तहसील और शरीफ में ताइक्वांडो एंड मार्शल आर्ट्स क्लब की ज़ेर तमाम म्यूनसिपल कमेटी के इशराक से जश्न आज़ादी कराटे शो का इनेकाद किया गया। इस सिलसिला में गवर्नमेंट हाई स्कूल और शरीफ के सब्जाजाद में मुनाकिद होने वाली तकरीब की सदारत सीनियर इंस्ट्रक्टर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट अरशाद अहमद शाद ब्लैक बेल्ट थर्ड टॉन ने की, जबकि मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया मोहम्मद नवीद हैदर थे। तकरीब के शुरा से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया मोहम्मद नवीद हैदर ने कहा है कि ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट्स गेम्स जिस्मानी, जहनी और समाजी फ़ायद की एक वसी रेंज मुमकिन बनाने और नौजवान नस्ल को इनकी जहनी अर्दकास, खुद एतमादी, तवाज़ुन, लचक और मजमूई फिटनेस को बेहतर बनाने में मदद फराहम करते हैं। उन्होंने कहा है कि उच्च ताइक्वांडो एंड मार्शल आर्ट्स क्लब के प्लेटफार्म पर ऐसी गेम्स का एक खुश आइंद इकदाम है। कोटोदू से खबर शामिल करते हैं। अफसोसनाक हादसा, रंगपुर रोड अड्डा कड़कन पर मुर्गियों से भरा डाला सड़क पर खड़े खराब ट्रक से टकरा गया। हादसे के नतीजा में डाला ड्राइवर समेत 2 अफराद मौके पर जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें THQ अस्पताल चौक सरवर शहीद मुंतकिल कर दी। मरने वालों की शिनाख्त मोहम्मद शकील उम्र 20 साल जबकि दूसरे के मोहसिन शाकिर उम्र 28 साल के नाम से हुई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया है। बहावलपुर अजमल जबेल की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया की सब तहसील और शरीफ में नामालूम शख्स या अशखास ने अबू ज़बी नहर के किनारे चारपाई पे अपने घर के पास लेटे हुए शख्स के ऊपर तेजाब फेंक कर फरार हो गए। जख्मी शख्स की शिनाख्त गुलाम शबीर वल्द नूर मोहम्मद उम्र 45 साल, शमस कॉलोनी नज़द अबू ज़बी नहर और शरीफ। चलते हैं सक्खर की तरफ, खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ ऑन TV न्यूज़ मुजफ्फर अब्दू की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और एक प्राइवेट कंपनी की मिलीभगत से कचरे में रेत और मिट्टी मिलाकर कचरे का वजन बढ़ाकर सरकारी खजाने को हर महीने करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। शहर की सफाई के नाम पर होने वाले इस फ्रॉड में कचरे के साथ मलबा मिलाकर अदायगी में इजाफे का झूठा बहाना बनाया जाता है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और प्राइवेट कंपनी के मुलाजमीन और ठेकेदार मिलकर कचरे के मिकदार में जालसाजी कर रहे हैं, जिससे सफाई का काम मुतासिर हो रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि ये मामला सिंध सॉल्ट वेस्ट कंपनी और प्राइवेट इंडस्ट्रियल कंपनी के साथ मुआहदे के तहत चल रहा है, जहां कचरा शहर से 5 किलोमीटर दूर ब्रू साइड पर डंप किया जाता है। मजीद बराह ये भी मालूम हुआ है कि एक शख्स को रिश्वत देकर इस काम में रुकावट पैदा की जा रही है, जिसके बायस मुकामी लोग रोजगार से महरूम हैं और शहर की सफाई सुथराई बुरी तरह मुतासिर हो रही है। अवाम और मुकामी रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि इस पूरे मामले की फौरी इंक्वायरी और काम को मुकामी ठेकेदारों के हवाले करके शहर को साफ सुथरा बनाया जाए। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी तोंसा पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए कमसन बच्ची के साथ नाजेबा हरकत करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने घर के दरवाजे पर खड़ी मासूम बच्ची के साथ मुतअद्दिद बार नाजेबा हरकत की, जिस पर फौरी मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। DPO डेरा गाजी खान कैप्टन तारिक विलायत ने वाक़े पर सख्त नोटिस लेते हुए कहा है कि माशरे के मासूम बच्चों के साथ ज्यादती या नाजेबा हरकत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे नासिर को कानून के कटहरे में लाकर इबरतनाक सजा दिलवाई जाएगी। पाकपतन शहजाद अली गिल की रिपोर्ट। दारकम स्कूल्स मलका हांस ने पहली नवम क्लास 2025 का पहला ही शानदार रिजल्ट। साहिवाल रीजन में सैर फहरिस्त नवम जमात के इम्तहानात में दारकम स्कूल मलका हांस की शानदार कारकर्दगी। इलाका में नुमाया पोजीशन हासिल करते हुए निदाहिल फातिमा ने 555 नंबरों में से 515 नंबर हासिल किए। आमना नवाज ने 503 और इसी तरह अरसलान अकरम ने 494, मोहम्मद असद ने 487, मरियम बदर ने 480, निमरा ने 466, अरूज ने 463 और महरीन बीबी ने 451 नंबर हासिल किया और इदारे का नाम फख्र से बुलंद किया। सेवन शरीफ तहसील रिपोर्टर अल्लाह बख्श जतोई सेवन सदर मोहल्ला के रिहायशी शौकत अली रिन अलहयार उर्फ बाबू रिन ने अपनी वालदा मिर्जादी और बहन हनीफा रिन के हमराबाद सरफराद की जानिब से जगह पर कब्जे के खिलाफ जो कि मुबैना गर्ल्स कॉलेज सेवन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। सेवन के मुजाहिरीन शौकत रिन अलहयार रिन और इसकी वालदा मिर्जादी रिन और बहन हनीफा रिन और दीगर ने इल्ज़ाम आयद करते हुए मीडिया के सामने कहा है कि राशिद वल्द अब्दुल रज़ाक बिलावल उर्फ बिल्लू वल्द हादी बख्श अनायत वल्द असदुल्ला आदम वल्द खुदादाद वाहिद भाई सरदार अली उर्फ आबिद सिर्फ मस्कू भाई सरदार
ابدار علی عرف آبدی صرف ہمارے مشترکہ بھائی ہیں. ہم نے اپیل قانونی ذرائع سے SSP جامشورو سے ASP 7 اور 7 تھانے کو بھی منتقل کر دی ہے. 4 دن گزر گئے لیکن انصاف نہیں ملا. ہم وزیر اعلیٰ سندھ SSP جامشورو ASP 7 اور قبضہ کے انچارج لوگوں سے جگہ پر قبضے کے معاملے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں. بے دخل کی گئی جگہ ہمیں دی جائے اور دھمکیاں دینے والوں اور قبضہ گروپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. ॿार छॾियनि तड़े मुंहिंजो हथ बथ बनी सरकारी हंध जा मूंखे पैसा मिला मूं घरु ठारायो उहो घर बि ड्राहे छॾियनि मूंसां ज़ुल्म आहे नाहक आहे निगाह 4 पुट हिकिड़ो रज़ाक जो हिकिड़ो हादू जो पुट बिलावल हुन जो नालो राशिद असां सां नाहक करे छॾियईं. मुंहिंजो पोइ धण थी गॾिजी मारण लाइ हाणे हथियारनि सां वेठा आहिनि असांजे घर में. बाही आहे क्वार्टर जे भरिसां आहे ॿेले खाते में. मुंहिंजो नालो मीरज़ादी मुंहिंजे मुड़ुस जो नालो ख़ुदादाद. माना ॿी शादी कई अथई उन पुटनि खां ॾाढो डिॼे थो. उहे पुट कुटनसि था. नंढड़ा बच्चा काॾे वञूं असांजो अदालत नथा ॿिया अची घरनि में वेही रहिया असां ते ज़ुल्म आहे. उहे असांजो केस बि नथा खणनि कूड़ो केस करे असांखे बेगुनाह फासरिया सॼे जॻहनि ते कब्ज़ो करे वेठा आहिनि. शौकत रिंद आहे ऐं ज़ात मां रिंद आहियां ऐं ख़ुदादाद रिंद उन पुट आहियां ऐं हीअ मुंहिंजी अमड़ आहे मुसमात मीरज़ादी मुंहिंजी अमड़ आहे जंहिंजो माना हिते असांजो घर हो जंहिंमें असां रहंदा हुआसीं उन में निगाह ॿाहिरि आहिनि असांजा जेके 4 आहिनि जिन शिफ्टिंग हिते न आहे थियल असुल खां वठी भली मक़ामी माण्हू हुयो असां सॼो जांच पड़ताल करायो वञे ऐं भली हिते वेरीफाई कयो वञे. वेरीफाई बि शफ़ाफ़ जी उमेदु असां नथा सम्झूं हिन थाणे खां छाजे करे जो असांखे जेको SSP जामशोरो जंहिं लिखी ॾिनो हिन SP साहब वटि जेको हिते गुजर साहब आहे उन असांखे वरी फॉरवर्ड करे ॾिनो त चई SHO ज़ुल्फ़कार ओढाणे साहब खे ॾियोसि उहो तव्हांजो वेरीफाई कंदो ऐं तव्हांखे इनशाला पंहिंजे घर में विहारींदो ऐं हुननि खे कढंदो छो जो हू गैरकानूनी तरीक़े सां वेठा आहिनि. छो जो उन में मुंहिंजी अमड़ खे सरकारी जॻह बि ठही मिलियो जंहिंजूं 3 किस्तूं वठी चुको जंहिंजो हीउ अनलेबल असां वटि सबूत मौजूदु आहे. ऐं उन घर खे ड्राइण में जेके हथ आहिनि उहे हथ सिर्फ़ु हिकु राशिद रिंद अब्दुल रज़ाक पुटु ऐं बिलावल हादी बश्क जो पुटु ऐं आदम जेको आहे मुंहिंजो निगो भाउ आहे माटेलो भाउ आहे सम्झो ऐं आबिद उर्फ़ सरदार अली ऐं तारिक माशूक सम्झो ऐं इनायत जेको मुंहिंजो भाइटियो आहे अम्मा जो पोटो आहे सम्झो उन्हनि मिली करे पाण में मिली करे इन्हनि सभिनि बाबे खे हिकु प्रेशर वाइज़ करे बाबे जी उमिरि अटकल 80 खां 85 साल आहे. जेको बाबे बयान कोर्ट में बि ॾिना उहे कोर्ट जा बयान बि असां वटि अवेलेबल मौजूदु आहिनि जंहिंमें हू बयान थो ॾिए त 6 साल अॻ में बयान हुनजो जेको आहे उहो असां वटि मौजूदु आहे. हू थो चए त मूंखे 12 साल थी विया आहिनि मूं पंहिंजी वाइफ खे तलाक ॾिनो. असुल में असांजो बाबो आहे काबो क़िबलो आहे हू क़ाबिल एतिराम आहे हुनजी असांखे इज़त आहे छो जो असांजो पीउ आहे असांजो वाल साहब आहे. हीअ त 2 शादियूं थियल अथसि 10 शादियूं थियल हुजनि त बि असांजो पीउ आहे राइट. SP दरख़्वास्त फॉरवर्ड थो करे नंढे SP ॾे कमीशन पास साहब ॾे उहो फॉरवर्ड थो करे. हिन में तव्हां ॾिसो हिकिड़ो ॾींहुं लिखियलु आहे. हिकिड़े ॾींहं जे बजाए हिननि 4 ॾींहं हुनखे हलायो आहे ऐं 4 ॾींहंनि में बि ख़ुदा पाक जो कसम आहे मूंखे हिननि में उमेदु नज़र नथी अचे. हा साईं मुराद शाह नोटिस वठे साईं आसिफ़ शाह नोटिस वठे वेरीफाई कनि हीउ घरु असांजो आहे सभु कुझु असांजो आहे. सुई गैस जा बिल असां वटि अनलेबल मौजूदु आहिनि सभु कुझु मौजूदु आहिनि. हीउ हिकिड़ो बदमाशी ऐं दहशतगर्दी जीअं थींदी आहे दहशतगर्दी जी अलामत थींदी आहे उहा ई फैलाइण था चाहिनि. मां मञा थो मुंहिंजी फैमिली खे मूंखे मुंहिंजे भाइरनि खे जानी माली नुक़सान जो ख़तरो आहे ऐं कूड़नि FIR जो बि ख़तरो आहे पर इंशाअल्लाह ताला आख़िरी घड़ी ताणी हक़ जी जंग आहे इहा असां विढ़ंदा रहंदासीं. मुंहिंजो पीउ बिल्कुलु कमज़ोर आहे बिल्कुलु ज़ईफ़ आहे जंहिंखे ही प्रेशरवाइज़ करे था सघनि ही ब्लैकमेल करे था सघनि ऐं हू हिननि जे ब्लैकमेल में अची थो सघे छो जे हू रहियो ई हमेशह हिननि सां गॾु आहे. अगरि रंबूटो बि आयो उनजो ज़िम्मेवार इहे 7 ई माण्हू हूंदा राशिद बिलावल आदम आबिद उर्फ़ सरदार अली माशूक तारिक इनायत इहे ज़िम्मेवार हूंदा ऐं इंफॉर्मेशन आहे त हथियारनि जे सिस्टम में ऐं हथियार रखी वेठा आहिनि. राशिद ऐं प्लस में बिलावल उहे घर में मौजूदु आहिनि ॿिया कुझु वंगारू माण्हू मौजूदु आहिनि.
हींअर घर जी ज़रूरत आहे जेको अहिड़े मींहनि में अहिड़े मुसीबतनि में असांजूं फैमिलियूं ज़लील थी वियूं, असांजा बच्चा ज़लील थी विया, बेगुनाह एफआईआरूं थियूं, इहे सभु शयूं थाणे ते सॼी रिपोर्ट आहे ज़ुल्फ़कार ओढाणी साहब वटि। ऐं असांखे पंहिंजे घर में विहारियो वञे ऐं मुंहिंजो आहे जेको बांह भञियूं, जेको असां सरकारी घर ठाहियूं उनजो अज़ालो करे कानूनी कार्रवाई कई वञे। खबर शामिल कहते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर में दारुल अरकम स्कूल सिस्टम सेटेलाइट टाउन कैंपस के तलबा की शानदार कामयाबी। 9वीं जमात के तलबा ने तालीमी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। मेहनत और लगन के साथ ये एजाज़ हासिल किया गया। दारुल अरकम स्कूल सिस्टम के डायरेक्टर जनाब अदनान फैसल ने खुशी का इजहार किया। जनाब अदनान फैसल एक मेहनती और लगन वाले इंसान हैं। उन्होंने तलबा की कामयाबी में साजा की कोशिशों को भी सराहा। उस्ताज़ा ने दिन रात मेहनत करके तलबा की रहनुमाई की। वालिदैन ने भी बच्चों की कामयाबी पर डायरेक्टर अदनान फैसल और उस्ताज़ा को दिली मुबारकबाद दी है। ये कामयाबी तलबा के लिए हौसला अफजाई के सबब है और स्कूल के तालीमी मेयार की पहचान भी है। खबर शामिल कहते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक सीसीडी मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, एक फरार, गन पॉइंट पर छीना गया मोबाइल फोन बरामद, मुकदमा दर्ज, तहकीकात शुरू कर दी है। इरफान नज़ीर TSI का सीसीडी फोर्स के हमरा सदरन बाईपास के करीब हासिलपुर साइड से आने वाले 2 मोटरसाइकिल सवारों को रोका तो फायरिंग कर दी। एक गोली इमरान हैदर एहलकार के पेट पर लगी। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की वजह से महफूज रहा। मुलजमान सोलर पार्क के जानिब फरार होने की कोशिश की। तेज रफ्तारी की वजह से टकरा गिर गए। एक साथी फरार, जबकि असम जाम सकना जलालपुर पीरवाला जख्मी हालत में पकड़ा गया। पेशावर से रिपोर्ट शामिल करते हैं थाना चरकी के हदूद शबा बाजार में दिन दहाड़े आसानी से दुकान के अंदर से बच्ची के जरिए मोबाइल गायब किया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है। ओकाड़ा से संजुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नाला खुर्द हाल में पैदाइश और अमवात के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मेहमान खसूसी चीफ ऑफिसर ज़िले हुमा फातिमा थी। सेमिनार में असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मोहम्मद नईम अहमद मकबूल ने पैदाइश और अमवात के हवाले प्रोसीजर में जो रद्दोबदल की गई है इनके मुताबिक मुकम्मल आगाही दी। सेमिनार में चौधरी काजिम इसहाक, साबिक काउंसलर शाहिद मजीद, हेड क्लर्क राव मोहम्मद मसूद ताहिर, सदर एपका और मोहम्मद नवीद सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में खुसूसी तौर पर शिरकत की। गुलाम मोहम्मद से बड़ा करप्शन स्कैंडल बेनकाब। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद यामीन खासकली की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हार्टिकल्चर एंड रिसर्च सेंटर कोट गुलाम मोहम्मद में करप्शन का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक इंचार्ज अफसर ने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाते हुए कीमती दरख्त काट कर बगैर किसी सरकारी नीलामी के खुफिया तौर पर फरोख्त कर दिए। तफसीलात के मुताबिक मरकज की 80 एकड़ राजी में से 24 एकड़ पर केला, 20 एकड़ पर आम और बकिया जमीन पर दीगर फसलें काश की गई थी। ताहम इंचार्ज अफसर ने अपने असर रसूख और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए कायदे और कानून को यकसर नजरअंदाज किया और बागात की कीमती दरख्त फरोख्त कर दिए, जिसके बायस कौमी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।